So yun guys, may nagtanong kung ilan daw po ang ating kalapate. Lahat. Bilangin natin. Okay, may ano doon. Doon, isa. Tapos dalawa, tatlo, apat, lima. Ano pa? 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Nawala yung ano. Rumurunda siguro. 13. Rumurunda yung ano guys. Bali 30 lahat yan eh. 30 plus. Rumurunda sila guys pero hindi ko alam. Napakalayo ng rundahan nila. Tara, gawin natin. Baka masagasaan. So yun guys. Yun na, rumunda na. Uy. Yan na. At hanggang doon lang guys. Yun, kita mo naman. 30 plus lahat. Di ko lang alam. Bye. Ma! Hey! Ma! Oh! Ma! Hey! Ma! Hey! Ma! Oh! Ma!